Oke, selamat sore Banu, Ibu Banu, Bapak Mustafa. Selamat sore guru. Oke, bagaimana kabarnya Selamat Ibu sore Banu? guru. Baik, Ibu Baik, Zaira. mm-mm, Baik. Apa baik. kabar? Saya baik juga Ibu Banu. Bagaimana kabarnya Bapak Mustafa? Oke, Bapak Mustafa Baik baik. guru. Baik Mm, guru, apa kabar? saya baik juga. Nisa, bagaimana kabarnya? Saya baik, Guru. Terima kasih. Baik, oke. Selamat sore Nisa. Sedang di mana Nisa? Sekarang sedang di rumah? Selamat sore, Guru. Ya, di rumah. Baik, bagaimana dengan Bapak Mustafa? Apa sedang di rumah sore ini? I can't participate some lessons, so I cannot answer very easily. Oke, yeah, it's okay. Later I Where can are answer. you now, Bapak Mustafa? At your home or Yeah. in the office? No, no, I am now on home, not on tour. I am a tour guide, and for Oh, that you are reason, on I the want to way. learn. Oke, Yes. oke, you are out in the outdoor. Oke, oke, terima kasih Bapak Mustafa. Oke, kita akan lanjut kepada Beiza. Bagaimana kabarnya Ibu Beiza? Alhamdulillah, Bu, dan Anda? Saya baik juga. Sedang di mana Ibu Beiza? Sedang di Di, rumah? di rumah, Bu. Baik, hari ini bisa belajar ya Ibu Beiza ya? Iya, iya, Bu, insya Allah. Baik. Lalu Bapak Feli, bagaimana kabarnya Bapak Feli? Selamat sore guru, baik. Baik, Dan Anda? sedang di mana Bapak Feli? Saya baik juga. Sedang di mana Bapak Feli? Eh, di rumah, di rumah home. Sorry Baik, guru. di rumah ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap untuk melanjutkan belajar hari ini semuanya? Bapak Mustafa, Bapak Feli, Ibu Banu, lalu Nisa, apakah sudah siap? Siap ya? Baik, hari ini kita akan bertanya tentang liburan lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang liburan. Hari ini kita akan belajar lagi tentang liburan ya. Oke, saya izin bertanya dulu, Ibu Banu, kemana liburan Anda di akhir pekan ini? Where do you go in this weekend, Ibu Banu, for vacation? Where? Sorry, I don't Ya, I don't hearing. oke. Kemana liburan Anda di akhir pekan ini, Ibu Banu? Where do you go for vacation for this weekend, Ibu Banu? Eh, sa- saya saya liburan ke Mm-mm, pantai. ke pantai. Baik, Ibu Banu. Bagaimana dengan Bapak Feli? Kemana liburan Anda di akhir pekan ini? Where do you go for vacation in this weekend, Bapak Feli? Eh, Sorry guru, I am really sleepy, new working finish. I am Oke, baik. listening, okay? Sorry Oke, guru. baik. Tidak apa-apa. Lalu silahkan Nisa, kemana liburan Anda di akhir pekan ini? Saya liburan Mm-mm. ke Bosfor. Oh, bagus. Bagus Ya, ya Nisa ya. Oke, lalu Ibu Beza, kemana liburan Anda di akhir pekan ini, Ibu Beza? Saya pergi ke resto sama keluarga saya. Oh, baik. Sama keluarga ya, Hmm. sudah jelas. Lalu Nisa, Anda pergi dengan siapa? Yang ini Nisa, eh, saya pergi. teman saya pergi.
Dengan dengan teman. teman. Bagus. Teman-teman. Oke, teman-teman ya. Oke, friends ya, teman-teman. Lalu, Ibu Banu, Anda pergi dengan siapa, Ibu Banu? Ibu Banu, Anda pergi dengan siapa? Oke, Ibu Banu, apakah connectionnya sepertinya Ibu Banu ya? Guru, can Mm-mm. you hearing me? Oke, terdengar Ibu Banu. Okay. Yeah. Mm-mm. Okay. Anda pergi dengan siapa? Saya. Saya pergi Mm-mm. dengan suami saya. Oke, dengan suami saya. Baik. Oke. Oke, kapan Anda pergi, Ibu Banu? Hari apa Anda pergi untuk liburan? Atau hari apa Anda berlibur? Hari Sabtu. Hari Rabu atau Sabtu? Sabtu. Sorry. Sabtu. Baik. Oke, Nisa, kapan Anda pergi untuk berlibur for vacation ya? Eh, saya pergi ke hari Minggu. Baik. Bagaimana liburan Anda, Ibu Beiza? Happy. What was Bagaimana? that? Ya, liburan saya Saya liburan saya menyenang. menyenangkan. Oke, menyenangkan is happy. Oke. Mm-mm. Atau you can say also liburan saya seru, ya. Iya. Oke. Lalu bagaimana liburan Anda, Ibu Banu? Liburan saya seru. Seru, bagus. Seru itu excited ya, di saya. Ya. If you don't know about that, Ibu Banu also. Oke, lalu kepada Nisa, bagaimana liburan Anda, Nisa? Liburan saya menyenangkan. Oke, bagus, baik. Oke, kita akan lanjut ya. Di sini ada liburanku di Bali. Saya izin membacakan teks ini terlebih dahulu. Saat liburan, saya pergi ke Bali bersama keluarga. Kami pergi ke pesawat. Di Bali, saya berenang di pantai dan membeli oleh-oleh. Pantainya sangat indah. Saya sangat senang saat liburan. Oke, baik. Silahkan Ibu Beiza dibaca terlebih dahulu. Saat liburan, saya pergi ke Bali bersama keluarga. Kami pergi dengan pesawat. Di Bali, saya berenang di pantai dan membeli oleh-oleh. Pantainya sangat indah. Saya sangat senang saat liburan. Baik, silahkan Nisa. Saat liburan saya pergi ke Bali bersama keluarga. Kami pergi dengan pesawat di Bali. Saya berenang di pantai dan membeli oleh-oleh. Pantainya sangat indah. Saya sangat senang saat liburan. Baik, silahkan Ibu Banu. Saat liburan saya pergi ke Bali bersama keluarga. Kami pergi dengan pesawat. Di Bali saya berenang di pantai dan membeli oleh-oleh. Pantainya sangat indah. Saya sangat senang saat liburan. Baik, oke. Bapak Mustafa, apakah bisa membaca ini?
Uh, yes, I can speak. Saat liburan saya pergi ke Bali bersama keluarga. Kami pergi dengan pesawat. Di Bali, saya berenang di pantai dan membeli oleh-oleh. Pantainya sangat indah. Saya sangat senang saat liburan. Baik, baik, bagus sekali Bapak Mustafa. Okay, is anyone found the difficult vocabularies here? If you find the difficult vocabularies, you can write here in the meeting chat. Okay. Do you found the difficult vocabularies? Did you found the difficult vocabularies? Apakah kalian menemukan kosakata yang susah? Tidak, Guru. Tidak. Bagaimana Ibu Banu? Did you found the difficult What mean vocabularies? berenang? What is Berenang. mean? Oke, Berenang. baik. Oh, Bapak Mustafa juga berenang. Oke. Ibu Beiza, apakah menemukan kosakata yang susah? Did you find the difficult vocabularies here, Ibu Beiza? Nggak ada, Bu. Tidak. Oke. Tidak Berenang. ada. Baik, terima kasih Bu Beiza. Oke, saya akan menerjemahkannya. Berenang dalam bahasa Inggris is swim, ya. Berenang dalam bahasa Inggris adalah swim. Dalam bahasa Turki, berenang itu sekarang saya izin kembali. Dalam bahasa Turki, berenang adalah Yüzmek. Yüzmek. oke, ya yüzmek. Oke, saya rasa saya telah menulis di sini, tetapi Berenang. sepertinya terlewat Tamam. yüzmek ya. Evet, yüzmek. Oke, baik. Sebentar. Oke, yüzmek ya. Sebentar. Oke, ini tentang Bali. Oke, ini ya, berenang. Oke, di sini Ya, juga Guru, ada oke. kata-kata. Ini ya, berenang. Saya berenang di pantai. Oke. Oke. Oke, ini adalah kata-kata yang sulit. Maybe you can to screenshot first, and then you can compare between this and also the text that I have given to you. Oke, lalu di sini juga ada kata-kata lain seperti oleh-oleh, wisata, berlibur, menginap, bandara, lalu ada kata mungkin di sini pergi, liburan, berenang, yüzmek di sini ada. Oke, pesawat juga. Pesawat is airplane in English. Baik. How did you understand? Do you understand? Sudah paham? Sudah mengerti? Ibu Banu, Mengerti. Sudah. Ya, mengerti. Nisa, Sudah paham. dan Beiza? Baik. Sudah, Guru. Yes, Sudah bye. ya? Baik, kita akan lanjutkan. Kemana dia pergi saat liburan? Silahkan Ibu Banu dibaca, lalu dijawab. Dijawabnya mungkin semuanya ya. Not only Ibu Banu, I will give this question for you all, and please write the answer in the meeting chat. Okay, please write the answer in the meeting chat. Please read carefully the question from number 1 until number 5. Okay. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Please answer this question. Write in the meeting chat.
Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İçeride ne izleyebildin yazdırma? İyiyiz, teşekkürler. Ya Bersama. Pergi bersama keluarga. Gelap dia pergi bersama keluarga. Dia pergi dengan apa? Oke, dengan apa here is how she goes Pergi to Bali dengan by train, by bus, for example, by car pesawat. maybe. You can find here. Oke, baik Ibu Banu. Dia pergi pesawat oldu. Ne diyor? Lalu di sini Ay, apa yang dia Atlayan lakukan di Bali? anlaşmalı. Ne Apa yang yaptı? dia lakukan here is what she did in Bali. Yüzdü. What Dia her activity in Bali. berenang. Bagaimana pantainya here is how is the beach? Is it clear? Is it beautiful for the example maybe? You can answer this ya. Antalya Beach sahil nasıldı? Çok güzeldi. Bagus diyebilir miyiz? Kopya çekiyoruz. Oke, bisa ya, you can ya.
Apakah sudah semuanya? Sudah, Ibu Banu, Sudah, Beiza, dan Nisa, Bapak Mustafa, Bapak Feli, sudah ya? sudah, Guru. Baik. Nomor Yes, pertama, bro. silakan Bapak Mustafa dibaca terlebih dahulu. Please read, Bapak Mustafa, for the number one. Oh, okay. Number one. Dia pergi ke Bali. Okay, the question first, and then after that you Ke, can read ke your mana? answer. Yes, ke mana dia pergi saat liburan? Mm-mm. Dia pergi ke Bali. Oke, baik. Nomor dua, silahkan Ibu Banu. Ya, Guru. Please read the number two and answer the question. Number 2, dengan siapa dia pergi? Mm-mm. Dia pergi dengan pesawat. With whom? With whom? Siapa? Siapa is whom? With whom? She Dengan goes to siapa Bali. dia pergi? Sorry. Saya Mm-mm. pergi Dia pergi? dengan suami. No, dengan pesawat. Pesawat, no pesawat. Sini, keluar. No pesawat. Yeah, it's suami. No, Saya keluarga. Dia pergi ke Bali bersama keluarga. Okay. Yeah, that's the answer. It's mean where, with whom she goes to Bali. She goes to Bali with. Dia pergi bersama keluarga. Oke, bagus. Maaf ya, tadi saya juga salah Ya, menyebutkan. sorry. Maaf, Oke, Guru. tidak apa-apa, Nisa, please. Dia pergi Number. dengan apa? Mm-mm. Dia pergi dengan pesawat. Oke. Lalu, Beiza, nomor 4, Beiza. Apa yang dia lakukan di Bali? Di Bali dia berenang di pantai dan membeli oleh-oleh. Oke. Nomor 5, silahkan Ibu Beiza lagi. Bagaimana pantainya? Pantainya sangat indah. Oke. Baik, Ibu Beiza. Sudah betul ya semuanya ya. Nomor 1, kemana dia pergi saat liburan? Dia pergi ke Bali saat liburan. Dengan siapa dia pergi? Dia pergi dengan keluarga atau bersama keluarga. Dia pergi dengan apa? By what? Apa is for tools, ya. It's for noun, not for the people. Apa is not for the people, but siapa is for the people. Please be careful if you found siapa is for the people and apa is for the noun or for the tools. Okay? Apakah sudah paham? Oke, Guru. Oke. Dia pergi dengan apa? Dia pergi dengan pesawat. Apa yang dia lakukan di Bali? Di Bali, dia berenang di pantai dan membeli oleh-oleh. Lalu, bagaimana pantainya? Pantainya sangat indah. Oke. Lalu, apakah dia senang saat liburan? Apakah dia senang saat liburan? Is she happy when she goes to Bali? When she went to the Bali? Iya. Ya, Iya. dia sangat senang saat liburan. senang saat liburan. Oke, baik. Oke, senang is happy ya. Oke, Beza, apakah Anda senang belajar bahasa Indonesia, Beza? Iya, Bu. Oke, baik. Saya senang sekali. Terima kasih, Bu Beza. Lalu, Nisa,
Apakah Anda senang saat belajar bahasa Indonesia? Iya, Guru. Baik. Bagaimana dengan Ibu Banu? Apakah Anda senang saat belajar bahasa Indonesia, Ibu Banu? Ya Bu Zehra? Do you happy when you learn Indonesia, Ibu Banu? Ya. Ya, saya senang. Oke, baik. Lalu Bapak Mustafa, apakah Anda senang saat belajar bahasa Indonesia, Bapak Mustafa? Yeah, I want to learn. I am very like to learn bahasa Indonesia, but I cannot. Oke, baik. Tidak apa-apa, Bapak Mustafa Yes, ya. yes, yes. Sorry. Oke, Bapak Feli masih di pekerjaan sepertinya ya. Oke, kita akan... Oh, Nisa. Nisa bagaimana? Apakah senang, Nisa? Bagus. Ya, do you happy when you learn Indonesian language? Iya, Guru. Ya, baik. Saya senang saat belajar bahasa Indonesia. Okay, we will do this practice. We will fill the blank here. Saya pergi ke, please answer your question here by 1, 2, 3, 4, 5. Saya liburan dengan siapa? Saya berenang di mana? Saya membeli apa? Cuacanya, cuaca is the weather. The weather is really weather. In Turki, weather itu apa? Hava, Hava. hava. Oh, oke, thank you ya. The weather is really okay. You can answer the question here in the meeting chat ya. Okay. Baik, silahkan. Oke, semangat semuanya.
Guru saya, I want to say something. Ya, silahkan Bapak Mustafa, please. Sorry, I want to say at the beginning of the lesson that my grandmother's name is Siti, your name, and my sister's names is Zehra. Oh So both ya, of names, yes, Siti. it's Sam, I want to right? yes, good. Thank you. Oke, ya, ya. We are Sam berarti ya. Sama Yes, namanya, Siti. And also Zahra, Siti, my right? grandmother's name. Your grandmother's name is Yes, Siti. my name's Siti. Yes, Okay, and your sister name is Zahra, isn't it? yes, 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 yes. Okay, that's cool. Is anyone Humaira in your family or nothing? No, Humaira not in my family, but Okay, I have got a just friend Siti and named Zahra. yes, Zehra. Oke, terima kasih Bapak Mustafa. Sama ya, is Sam. Sam in Indonesia is sama ya. Sam Some. sama. Oke, namanya sama seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Oh, ini sudah banyak menulis ya. Akan dimulai dengan em, ini, Beiza. Silahkan Beiza. Saya pergi ke Karimun Jawa, saya berlibur dengan suamiku, saya berenang di pantai, saya membeli es krim, cuacanya sangat panas. Oke, bagus. Mungkin di sini ada salah tulis ya. Iya, Sangat. iya, Oke, sangat. please tidak Mm-mm. usah memakai T di tengahnya. Please don't put T here in the middle of sangat. Oke. Just in the end of sangat ya, Ibu Beiza. Lalu bagus. Silahkan Nisa. Very good. Sangat bagus Ibu Beiza. Silahkan Nisa. Saya pergi ke Bosfor, saya berlibur dengan teman-teman, saya berenang di pantai, saya membeli simit, cuacanya sangat panas banget. Oke, simit itu apa? What is simit? Simit is Turkish traditional food, street food. Oh, okay. Maybe I will try Yeah, that yeah, sometimes of ya, course. someday. Oke, baik. Bagus sekali Nisa, terima kasih. Silahkan Bapak Mustafa. Yes, saya pergi ke Ordu, saya berlibur dengan istriku. Saya berenang di pantai, saya membeli koper, cuacanya sangat baik. Is it right? I don't know, but baik is good. Oke. Saya But pergi say ke the Ordu, weather is saya akan mengoreksi. Oke, saya pergi ke Ordu, saya berlibur dengan istri, saya berenang di pantai, saya membeli koper. Cuacanya sangat apa? Sangat panas. Panas is hot atau sangat dingin is very cold atau gimana? okay. Okay. Mm-mm. Sangat cold. Oke, sangat dingin. Dingin, yes. Sangat dingin. Yes. Cuacanya Oke. sangat dingin. Mm-mm. Baik, sebentar ya. Oke, bagus ya, Bapak Mustafa. Cuacanya sangat dingin di Ordu ya. Oke. Yeah, that's right. Oke, Yeah. baik. Silahkan Ibu Bonu. Saya pergi ke Manisa, saya berlibur dengan saya keluarga, saya Mm-mm. berenang di Foça, saya membeli oleh-oleh, cuacanya cerah. Oke, bagus. Saya pergi ke Manisa. Manisa itu di daerah, it's like Uh, the city it's in Turkey. city. Yeah, city in Oh, di Turkey. Turki ya. Oke, baik. Mhm. Saya pergi ke Manisa.
Saya berlibur dengan keluarga saya. Keluarga saya, not saya Keluarga keluarga. saya. Keluarga first, after that you can put saya. Oke? Oke, oke. Saya berenang di Foca, Foca, Foça. Foja, It's Foca. Foça. Oke, saya membeli oleh-oleh. Cuacanya cerah. Oke, bagus sekali, Ibu Banu. Terima Oh, Bapak Feli kasih, juga Ibu sudah Zahra. menulis ya. Silahkan Bapak Feli dibaca terlebih dahulu. Bapak Banu dibaca terlebih dahulu. Sorry, Bu Zehra. Mm-mm. Please read. Ibu Banu, I'm sorry. Bapak Feli, sorry. It's okay. Oke, maaf ya Ibu Banu ya. Bapak Feli dibaca. Tidak You can apa. read. Sorry guru. 1 minute, okay? Oke, oke, masih tidak bisa ya. Saya izin baca ya. Saya berlibur dengan keluarga. Saya berenang di pantai Jogja. Saya membeli oleh-oleh. Cuacanya sangat cerah. Oke, bagus ya, Bapak Banu ya. Oke, kita akan lanjut lagi. We will continue ya. Sebentar. Oke. Kita akan membuat ini. Saya izin menghapus terlebih dahulu. Please write the topics about this. Saya pergi ke Bandung. For the example, you can change the cities. Saya makan bersama teman. Makan is eat. We have learned about makan atau eat. Makan or eat in Turki itu apa? Bahasa Turkinya? Yemek. Yemek. Oke. Yep. Oke. Saya sangat senang. I'm so happy. Ya. You can make this example just from 3 words about your vacation. Oke. Silahkan ditulis di meeting chat ya. Baik, silahkan ditulis. Please write in the meeting chat. Saya makan bersama, saya sangat senang for the example ya. Baik, di sini sudah ada jawaban dari Nisa. Silahkan dibaca dulu Nisa. Ya, saya Mm-mm, pergi ke Bursa. Saya mm. makan kebab bersama teman. Saya sangat senang. Baik, silahkan Bapak Mustafa. Bagus ya Nisa ya. Bagus sekali Nisa, terima kasih ya Bapak Mustafa. Saya pergi ke Urdu.
saya makan bersama keluarga, saya sangat senang. Baik, silahkan Ibu Banu. Bagus sekali, Bu Mustafa. Terima kasih. Ibu Banu silahkan. Saya pergi ke Manisa. Saya makan bersama bibi. Saya sangat senang. Baik, terima kasih Ibu Banu. Lalu silahkan Beiza. Saya pergi ke Tegal, saya makan soto bersama keluarga suami saya sangat kenyang. Baik, terima kasih Ibu Beiza. Baik, kita akan istirahat terlebih dahulu. We'll take a break for 15 minutes. Kita akan istirahat selama 15 menit. Jangan lupa kembali di pukul 16 ya di Turki sekarang. 17.15 berarti ya. Apakah betul Ibu Bayat Banu? 15. Oke, baik. Silahkan istirahat terlebih dahulu ya.
Mustafa abi kusura bakma abi. Nöbetten çıktım da. Bu hocamız en son ne dedi abi? Aklında mı acaba? Şey dedi, o son şeyler var ya, bizim yazmış olduğumuz şeyler. Onların Endonezya'sının yanına işte şeyler yaz. O chat'teki şeyler var ya. Benzer şeyler işte. Mesela ben şey yazmışım. Saya Pergike Ordu, Saya Makam Barışım oldu. İşte Ordu'ya gittim. Ailemle beraberim falan. Saya Senan Senan iyiyim. Onları söyledi en son. Onları yazın dedi. Abi Tamam. nöbetten çıktım. Zaten ben hayattayım. Hoca Chat'teki bana şeyleri seslen. takip, chat'teki şeyleri takip edersen, benzer şeyler yazarsan aynıdır ya. Yani son yazdıklarımız var ya. Onları yazın dedi. Anladım, anladım abi. Sağ olasın abi. İşte Ordu'ya gittim. Saya Pergike, Saya Makam Bersema Kamurga. Ailemle beraberim. Saya Senangat Senang'da iyiyim. I am happy yani. Onları yazarsan şey yapar. Anladım. Teşekkür ederim Yani abi. Sağ olasın. bugün doldur boşalt yapıyor. Yani boşlukları doldurma yapıyor. Yazıyor, ondan sonra soruyorsun. Tamam. Mustafa abi çok özür dilerim. Belki senin bilgin vardır sormak istiyorum. Kusura bakma. Bu sınav tarihiyle alakalı bir şey dediler mi abi? Allah, ben de son 2-3 haftadır katılmıyorum fazla da. Yani hiç haberim yok. Sorarız ama. Anladım. Tamam. Anladım abi. Yani, ben de sınıfta kalmaya uğraşıyorum işte. Bir yandan dil Aynen. öğrenmeye çalışıyorum. Bayram öncesi abi bir sürü şey var adını sen getir. Denetimler arttı ya mesela. Bize de bir sürü Evet. mesai falan geliyor. Evet, güzel. Ben de turist Yani, rehberiyim. Habire araziye falan gittim yani. Yani şey yaptım. Yolculuk ettim. Bazısına katıldım, bazısına katılamadım. Yani işte olunca biraz sıkıntı oluyor da herhalde anlayış gösterdiler. anladım. Anladım abi. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim abi. Rica ederim, sağ olasın. Baik, apakah sudah masuk Bapak Mustafa? Bapak Mustafa sudah ada? Evet. Baik. Hadir. Hadir? Baik. Lalu Nisa hadir? Hadir guru. Ibu Banu hadir? Hadir guru. Wah, ada Serhat di sini. Serhat hadir? Ya, hadir guru. Baik, sudah Ay sehat Serhat? pergi rumah sakit. Oh, ke rumah sakit. Bagaimana Eh, kabarnya? Masih sakit? eh, so. Oh ya, semoga lekas sembuh Serhat Eh, ya. Ya, Semoga lekas sembuh is like speedy recovery ya Serhat ya. ha, Get iya well ya. soon. Oke, baik Serhat. Ya, Terima kasih Serhat sudah hadir. terima Thank, kasih guru yeah, hadir. thank you so much for joining the class today. Although you are in the sick, I mean, your condition is not good, but you can join our class. So thank you so much ya, Serhat ya. Oke, Thank you. ya. Lalu Bapak Feli sudah hadir? Hadir guru. Baik, baik. Terima kasih. Oke, kita akan lanjutkan ya pelajaran hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu.
Oke, ini kita akan melakukan cerita terlebih dahulu ya. We'll discuss this. Okay, we will talking about holidays in a minute only. Okay. I will call you one by one. Oke, saya akan memanggil satu demi satu untuk menceritakan, untuk telling me about your vacation. Oke, baik, silahkan. Nisa, sudah siap? Sudah, Guru. Baik, silahkan dibaca Nisa, lalu langsung dijawab. It's my vacation, right? Ya, betul. Saya pergi ke Bosfor. Mm-mm, Saya pergi dengan teman. mm-mm. Saya makan simit. Boleh? Saya merasa I forget to merasa. What's this? Senang atau menyenangkan, bisa. You can choose atau mungkin seru. Okay. Saya merasa sangat sangat senang. senang. Okay. Oke, baik. Lalu silahkan Ibu Banu. Ya Bu Zehra, Ya, silahkan Em, dibaca. Mm-mm, saya pergi ke Manisa. mm-mm. Saya pergi dengan keluarga. Oke, Saya makan kebab. oke, bagus. Saya merasa menyenangkan. Menyenangkan. Oke, Menyenangkan. baik. Silahkan Bapak Mustafa. Ya, guru saya pergi ke Ordu, saya pergi dengan istriku, saya makan Angus, the grape, Anggur. Anggur, yes. Ya, And saya merasa, I can understand. I just say merasa. What does it mean, merasa? senang. Merasa is feel. Feel. I feel Yes. so happy. Saya merasa good, baik. Baik, oke. Merasa bagus, senang mungkin ya. Thank you. Oke. Lalu Terima kasih. silahkan Bapak Feli sama-sama. Silahkan Bapak Feli. Iya, Guru. Mm-mm. Saya pergi ke kota Semarang. Saya pergi dengan anak dan istri. Saya pergi untuk liburan. Saya Mm-mm. merasa sangat senang. Oke, baik. Lalu sekarang silahkan Serhat, apakah sudah bisa mendengarkan saja Serhat atau akan bisa menjawab? Are you just I don't listening? have. Mm-mm. Yes, I'm listening. Oke, baik. Tidak apa-apa. Sambil istirahat saja ya, Serhat ya. You can Yeah. take a rest. Oke. Baik. Saya akan lanjutkan di sini. Bagus sekali ya tentang hiburannya. Oke. Oke, baik. Bapak Feli sudah menulis ya. Oke, di sini saya memiliki kosakata baru. I have new vocabularies here. Kita akan membaca bersama-sama. We will read together. Hari ini dipenuhi dengan teks ya mengenai liburan because we want to know more about vacation, especially when you come to Indonesia, you come to Bali, or also you come to Jakarta, you can answer the question about liburan. Oke? Baik, kita akan mulai. Bulan depan liburan. Oke, liburan. Berwisata. Berwisata. Tempat wisata.
Tempat Tempat wisata. wisata. Baik pulau. Pulau. Baik pulau. Pulau. Tempat wisata. Baik is okay. Baik is Wow. good Baik, ya. baik pulau. Yeah, that's fine. Okay, let's continue. Air Aferin. terjun, Air Air terjun. gua, Gua. Gua. menarik, Menarik. di mana Di mana ada ada Ada. mau. 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 Silahkan Bapak Mustafa dibaca terlebih dahulu. Please read, Bapak Mustafa. Yes. Bulan depan, Mm-mm, liburan, mm-mm, berwisata, mm-mm, tempat wisata, mm-mm, pulau, mm-mm, air terjun, mm-mm, gua, menarik, mm-mm, di mana mm-mm. ada Oke, mau. oke. Silahkan Bapak Feli. Ya, Guru. Mm-mm. Bulan depan, liburan, berwisata, tempat wisata, pulau, air terjun, gua, menarik, di mana ada mau. Baik, silahkan Ibu Banu. Ee, bulan depan, Mm-mm, liburan, berwisata, tempat wisata, pulau, air terjun, gua, menarik, di mana ada mau. Baik, silahkan Nisa. Bulan depan, liburan, berwisata, tempat wisata, pulau, air terjun, gua, menarik, di mana ada mau. Oke, I will give you 5 minutes for memorizing ya. Saya akan memberi 5 menit untuk dihafalkan. You can read again and again in order you come to memorize it all ya. Silahkan.
Baik, apakah sudah hafal? Do you Sudah. memorize it all? Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih Nisa. Yang lain sudah ya? Ibu Banu sudah? Sudah guru. Oke, Bapak Feli, Bapak Mustafa, dan Sehat sudah ya? Oke, Sudah saya akan guru. membaca terlebih dahulu. Baik, ada kata bulan depan. Kita sudah belajar ini. We have learned about this. Bulan depan in the last week. Liburan, wisata, tempat wisata, ada kata pulau, air terjun, gua, menarik, di mana, ada, dan juga mau ya. Oke, kita akan lanjutkan. Di sini ada teks tentang Ajeng dan Raden. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Oke, sebentar, sedikit tertutup. Ajeng, bulan depan mau liburan kemana? Aku mau berwisata ke Labuan Bajo. Di mana itu? Labuan Bajo ada di Nusa Tenggara Timur. Ada apa saja tempat wisata menarik di sana? Ada Pulau Kanawa, air terjun Cunca Wulang, Wairebo, dan Gua Rangko. Baik, silahkan Ibu Banu dibaca bersama Nisa. Nisa menjadi Raden, Ibu Banu menjadi Ajeng. Silahkan. Ajeng, bulan depan mau liburan kemana? Aku mau berwisata ke Labuan Bajo. Di mana itu? Labuan Bajo ada di Nusa Tenggara Timur. Bagus. Apa saja tempat wisata menarik di sana? Ada Pulau Kanawa, air terjun Junja Wulang, Wairebo, dan Gua Rangko. Baik, bagus sekali. Lalu silahkan Bapak Feli dan Bapak Mustafa ya. Bapak Mustafa menjadi Raden, Bapak Yes. Feli menjadi Ajeng. Silahkan. Okay. Mm-mm. Yes. I start. Ajenk bulan depan mau liburan kemana? Aku mau berwisata ke Labuan Bajo. Mm-mm. Di mana itu? Labuan Bajo ada di Nusa Tenggara Timur. Apa saja tempat wisata menarik di sana? Ada Palau Kanawa, air terjun Junca Wulang, Wairebo, dan Gua Rangko. Okay. Baik, bagus sekali. Oke, kita akan menjawab pertanyaan ini. Oke, sebelumnya, do you understand about this text? They are going vacation to Labuan Bajo, and Labuan Bajo in Nusa Tenggara Timur in Indonesia ya. And many tourist destination, the interesting tourist destination there, such as the island of Kanawa, air terjun, waterfall of Cuncawulang, Wairebo, and also the cave atau Gua Rangko. Do you understand? Or do you still don't understand Iya, about guru. the vocabularies? Understand. Paham Yes. ya? Mengerti ya? Baik, kita akan menjawab pertanyaan 1 sampai 5. We will answer the question dari nomor 1 sampai nomor 5. Siapa yang akan berwisata di sana? Who will going for vacation there in the Labuan Bajo? Ya. Oke, next. Ajeng. Ajang. Oke, you can write after this ya, Nisa ya. Oke, guru. Baik, oke. Kapan Ajang berlibur? You can answer also the question here. When Ajang going the vacation to Labuan Bajo, and then
di mana Ajeng akan berwisata, where she goes in her vacation. And then di mana letak Labuan Bajo, where is the Labuan Bajo located? And then apa saja tempat wisata di Labuan Bajo? What are the tourist destination in the Labuan Bajo? And please answer the question. Please write in the meeting chat. Okay? Silahkan jawabannya ditulis di meeting chat. Yukarıdaki metne göre mi yapıyoruz arkadaşlar yoksa kendiniz mi? Yukarıdaki metne göre Mustafa Bey. Tamam. Teşekkürler.
Baik, apakah sudah? Oh, oke, di sini sudah terjawab ya. Bapak Feli yang menjawab? Oh, ya, baru saja Bapak Feli. Nisa, Ibu Banu, have you answered the question? Kami Guru. Oke, baik. Oh, sudah ditulis. Baik, tidak apa-apa. I will wait again. Oke, saya izin ke toilet sebentar ya. I will go to toilet first. Please wait me ya.
Baik, apakah sudah? Oke, sudah ya. Kita akan menjawab siapa yang pertama di sini. Please wait. Oke, silahkan yang pertama di sini. Sebentar. Oke. Silahkan Ibu Banu, Ya, Guru. please answer. Ajeng yang akan berwisata. Oke, siapa yang akan berwisata? Ajeng yang akan berwisata. Oke. Lalu, kapan Ajeng berlibur, Bapak Mustafa? Which one? Number 2, Say again. nomor 2. Kapan Kapan? ajak berlibur? Mm-mm, Kapan ajak berlibur? mm-mm. Sorry. Akan berwisata. Ya, kapan? Kapan is when? Kapan? When? I cannot find. When on berlibur. Ya, when Ajeng will going for vacation? Jawabannya apa? Ada yang tahu? Ajak berlibur. Kapan ajak berlibur? I cannot find. Oke. Kapan? Yang lain? Nisa? Bulan depan. Ya, this is the answer ya, Bapak Mustafa. When Ajeng will going to Labuan Bajo, it is in the bulan depan or next month ya. Understood. Oke, lalu Understood. baik, tidak apa-apa. Silahkan nomor 3, Nisa. Di mana Ajeng akan berwisata? Ajeng pergi ke Labuan Bajo. Oke, Labuan Bajo. Oke, bagus. Di mana letak Labuan Bajo? Silahkan, Bapak Mustafa. Have you found? Di mana letak Labuan Bajo? Where is the Labuan Bajo, Bapak Mustafa? The mana letak Labuan Bajo. Mm-mm. Is it? Yes. Ada Pulau Kanava Ayrter Kunjunja Wulang ve Rabo Dangua Rangua Tempat Wisata di Labuan Bajo. Oke, baik. Next. Apa saja tempat wisata di Labuan Bajo? I will answer from Ibu Banu sudah ya? Serhat ya. Saya akan membacakan jawaban yang Serhat. Wairebo dan Wairebo, Gua Rangko, Pulau Kanawa also, dan air terjun Sorry. Cincawulang. Saya This is guru, ya. sorry. Labuan Bajo Ya. letak di Nusa Tenggara Timur. Sorry. Labuan Bajo is name of the island. Yes. Island. Oke. Apa saja tempat wisata di Labuan Bajo? It mean what are the tourist destination in Labuan Bajo? Ada Pulau Kanawa, air terjun Cuncawulang, Wairebo, dan Gua Rangko. This is the answer ya. Yes. Oke, Ya. baik. Bagus ya jawabannya. Siapa yang akan berwisata? Yang akan berwisata itu adalah Ajeng. Kapan Ajeng berlibur? Bulan depan. Lalu, di mana Ajeng akan berwisata? Di Labuan Bajo. Di mana letak Labuan Bajo? Di Nusa Tenggara Timur. Lalu, apa saja tempat wisata di Labuan Bajo? Tempat wisata di Labuan Bajo yaitu Pulau Kanawa, air terjun Cuncawulang, Wairebo, dan Gua Rangko. Baik, kita akan membaca dulu ini. Kita akan membaca bersama-sama karena kita akan segera menyelesaikan teks yang ini ya. Baik, pedagang, roti kompiang, Roti kompiang, Roti kompiang. bungkus, bungkus, harga, harga, Harga. uang,
Uang. Uang. Membeli, Membeli. membeli, berbelanja, 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 murah, Murah. murah, oke, mahal, 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 Mahal. rupiah, Rupiah. rupiah, terima kasih, Terima kasih. Terima kasih. sama-sama. Sama-sama. sama-sama, Oke, bagus. Oke, look at here. Ada uang, harga, membeli, berbelanja, murah, mahal, rupiah, terima kasih, sama-sama. Bungkus juga atau paket, ya. Ada pedagang ya, di paket. sini. Oke. We'll read this text, ya. We will read together. Please follow me. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Pak. Ya, silahkan. Ya, silakan. Silahkan. Saya mau beli roti kompiang. Saya mau beli roti kompiang. Berapa bungkus? Berapa Berapa bungkus? bungkus? 4 bungkus saja. 4 bungkus. 4 bungkus saja. Berapa harganya, Pak? Berapa harganya, Harganya, Pak? Pak? Rp50.000. 50 50 ribu rupiah. Ini uangnya. Terima kasih. Ini uangnya, Ini- Pak. Terima kasih. terima kasih, Ini uangnya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. 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 Okay, we will answer this if betul atau benar, it is true, it's wrong, X atau salah, ya. Nomor pertama, Ajeng membeli roti kompiang. Benar atau salah? Benar. 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 Benar ya. Okay, I'm gonna fill here. Next. Ajeng membeli 4 bungkus roti. Benar atau salah? Benar. 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 Oke. 4 bungkus roti. Oke, lalu. Pedagang bertanya harga roti kompiang. Pedagang, the seller, asking about the price of roti kompiang. Salah. Ajeng atau pedagang Bosan. yang bertanya? Ajeng ya? No, Ajeng. Ajeng yang bertanya. Ajeng is asking. Okay, next. Pedagang membayar roti kompiang. Salah. Salah. Evet, yes. Bosan. Okay, the true is, yang betul adalah Ajeng. Ajeng. Ajeng membayar roti kompiang. Ajeng is pay of her roti kompiang, ya. Next. Ajeng membayar Rp50.000. Benar. Benar, 50.000 ya. The price harganya adalah 50.000. Baik, oke, alhamdulillah kita sudah selesai materi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Mustafa. Oke, nanti kita akan belajar tentang ini ya. Besok ada kata permisi. Ini bahasa Turkinya. Ya, silahkan. Ini jawabannya. Permisi is like excuse me. Oke. Ada juga berapa bungkus. Kaç paket. 4 bungkus. Berapa harganya? Fiyatine kadar? Rp50.000. Oke, nanti kita akan belajar tentang ini lagi. Oke, kita akan berfoto bersama sebelum closing. Baik, we'll take a picture together. Can you open your camera? Oke, baik. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2,
Wah, Ibu Banu sedang di mobil. Hati-hati ya Ibu Banu ya. Baik. 1, 2, dan 3. Oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Serhat, semoga lekas sembuh. Serhat, please get well soon. Thank you so much for always come to the class although you are sick ya. Serhat ya. Terima kasih Bapak Terima kasih sudah. Feli. You are also busy. Bapak Mustafa, thank you so much in your busy time. Ibu Banu especially and Nisa. Okay, we will see in the next week. Okay, let's close our set today and see you guys. Selamat See you. Terima See you, kasih Bunda. sudah. selamat Terima Terima kasih. kasih juga. sore semuanya dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik.